हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु बुलन बुलन टेकी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आपण मानकर बहुत बहुत भल पाइबा आउ कमेंट मते बहुत उत्साहित करुच्ची आगु वीडियो बनाया पाई। आउ जमा भी भूलिबेनी शेयर करवा लाइक करवा और सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी। आजिर ब्लॉग टी स्टार्ट करने को जाऊँ सांग मान घर को आम जाऊँ। आज से मैंने डकई तांकर आज कुकुड़ा झोल कर कला कुकुड़ा जोटा कि मार्केट रे तार नाम कड़कनाथ कुकुड़ा। से कुकुड़ा झोल तैयार कर डाकी आम ए कुकुड़ा झोल केमिति होउची आपण मानकु देखैबू। आ चलंतु एबे आमे जिबा। आमे तमिलनाडु रे रहउछु। एबे आमे घरु आम जो रूम रे जो भड़ा घर आमे रहउछु से भड़ा घर आमे एबे बाहर की हमर संग मानक घर को जाउछु। आ ये होची टिकी आ आमे एबे चाली चाली रास्ता रे जाउछु। तांको घर एउटू अल्प बाट आसतु देखा। ये हूँ आम भड़ा घर रोकवा आग पुराना दुकान आ दुकान से चलाऊने। ये हूँ रोड ओवर को आम मैंने पलि आसलु। ये हूँ मेन रोड। चाली चाली आम जाऊँ मो पछरे से कथा आसुचे टिके समय लगे घरे पहुँचापी बेसी दूर नुहे। आम घर ये घर जो देखा दुकान जो देखा से आगर आसतु देखा कौन कौन से माने करुँच कौन करना। यहाँ हूँ रूम से माने भड़ा रोचंदी। एबे मु तले अच्छी से ऊपर फ्लोर रे रोचंदी। मुझे घर को जाऊँगी सीढ़ी उपर चढ़ी चढ़ी जाऊँगी। से माने कौन करुँच देखा बनैले ना बनैले नहीं टिके लेट हो गलानी बोधे। से माने कबाड़ दे देछंदी। ए हूँ अरुण कुमार मल्लिक रूम आसी पहुँच गलु। धड़ा गामुछा कालिया गामुछा पिंधिक ठिया होती। आमर अनामी नारायण जी चिकेन स्पेशलिस्ट चिकेन बनाऊँ। इे विभूति हांडी बासन मजार व्यस्त तांको छोट कामटे दिखाई से हांडी बासन माजी जथा जल्दी रेडी करेंगे। नारायण तो पूरा रोसैया बड़ रोसैया आ गाधे पाधे ठिया। समस्ते निज निज काम व्यस्त टिकी मोबाइल चलार व्यस्त। अरुणर यहाँ रूम तार पर्सनाल रूम से नहीं जाइए। तार केटिल गरम करी पानी पीछे भारी ठंडा लोक से तो से नुआ केटिल गोटे इलेक्ट्रिक केटिल आणिकी पानी गरम करी पीऊँगी। एटा तार पर्सनाल रूम। आउ गोटे रूम जोटा ये कहीं रोना एमती पड़े अंधकारमय रूम स्टोर रूम एड बड़ रूम है कि लोक नथिया जो से जो पड़िया पड़े तांकर जिनस पत्र सार्ट पैंट आ बैचलर पिला है जा हुए ए कबाटा टे खोल किए जन कबाड़ बाड़े कबाटा टे खोल किए आ विभूति ये बस मोबाइल चलाऊँ हांडी बासन धुआ सरीगला। नारायण तो कषा चल एटा देसी कुकुड़ा कषा ए चली कला कुकुड़ार कषा है सीझा होगी धुआई तार कलरटा देखु पूरा कला। एटा देसी कुकुड़ा चली नाली कुकुड़ा आ सब आइटम तैयारी अच्छी चलती। आज खाया पीवा हम रविवार आज एबे कला कुकुड़ा मांसर रोसईटा तैयारी करियो नारायण। फास्ट से तेल पके आरंभ कला तार टे हाँ ए देख तार अदा रसुण छेचा है आलू भजा है आ कौन बेटा लवंग हाँ तेजपत्र दालचीनी केसरी
ଆଉ ଅନାସ ଫୁଲ। ବେଶ ଏବେ ପକେଇ ଚାଲ। ନାରାୟଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ନା ଅରୁଣ ଠିଆ ହେଇକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛି ଦେଖୁଛି କେମିତି ହେଉଛି। ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍। ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ପାଖରୁ ଛୋଟ ରୋଷେଇଆ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଲା। ଅନାଜ ଫୁଲଟା ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା କହୁନୁ ବେ, କହିଲେ ସିନା କ'ଣ ହେଇ ଫୁଟିଲା। ଘାଲର ତେଲ, ଡାଲଚିନି ପଡିଲା, ହଁ ତେଜ, ହଁ ଲବଙ୍ଗ, ହଁ ତେଜପତ୍ରୀ, ହଁ କେଶରୀ, ହଁ ପିଆଜ ପଡିଲା, ତା ସହ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବୁ କହୁନୁ ଅରୁଣ। ହେଲ୍ପର ଟିକେ କହିଲେ ସିନା ହବ। ହେଲ୍ପର ତ ମୋବାଇଲ ଚିପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଲ୍ପର କିଛି କହୁନି ହବ କ'ଣ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହେଲ୍ପର ଭୁଲ ହେଲେ କଥା କହିଥାନ୍ତା। ହଁ ହଁ ହେଲ୍ପର ସେ ଯୋଉ ଏତେ ଚାମଚରେ ପିଟି ପକାଅ ମାତ୍ର। ଏବେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା, ନାଲି ହେଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା। ରୋଷେଇଆ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତ ଏ ଯେଉଁ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ତରକାରୀ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପକେଇବ ଆଉ। ଚିକେନ ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ, ଆଗରୁ ମାଂସ ସିଝା ହେଇକି ଥିଲା, କଳା କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ସିଝା ହେଇକି ଥିଲା। ଏବେ ମସଲା କଷା ସରିଲା ପରେ କଳା କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସଟା ଏବେ ପଡ଼ିକି କଷା ହେବ। ଧୀରେ ପକାନ୍ତୁ ନହେଲେ ତେଲ ଛିଟିକିବ। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଂସର କଲରଟା କେମିତି, ପୁରା କଳା ଯେମିତି କହେ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ। ଝୋଳଟା ପକାଉନୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ପକାଉଛୁ ଝୋଳ? ୟା ପରେ କଷା ହେବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଷା ସରିଲା ପରେ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ମାଂସ ତରକାରୀ ଆଉ। ଏବେ ହେଲ୍ପର ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ, ଏବେ ହେଲ୍ପର ଘଷା ଚଲେଇଲେ ତାକୁ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ତରକାରୀ କଳା କୁକୁଡ଼ାର ତରକାରୀ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଲର୍ଟି ତାର ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛୁ। ଭାତ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆମ ନାରାୟଣ, ବିଭୂତି ନନ୍ଦନ, ଅରୁଣ କୁମାର ମଦଲେଇ ଭାତ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇକି ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳା କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ ତାମିଲନାଡୁରେ ବନେଇକି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନାରାୟଣ କ'ଣ ଖାଇକି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବସିଆ ଅରୁଣ ବାଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅରୁଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଟିକେ କହ କେମିତି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳା କୁକୁଡ଼ା ରୋଷେଇ ଖିଆ ହେଉଛି। ହଁ ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଗଳାନି ହଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଆଉ।